Kita tidak mungkin mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita sudah lama menjajah Indonesia. Tidak mungkin kita melepas Indonesia dengan segampang itu. Kita harus melakukan pemberontakan. Kalau begitu, kita lakukan agresi militer. Oke, setuju. Setuju. Dari perundingan antara Belanda dan Indonesia akan dibacakan oleh Mr. Abdul Qadir. Pertama, Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. Kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Ketiga, sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Keempat, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Kelima, antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk konstituante RIS. Ketujuh, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda, daerah Kantung, harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Selamat pagi, rakyat Indonesia. Saya mewakili Kerajaan Belanda menyatakan bahwa kami tidak terikat lagi oleh perjanjian Renville. Maka dari itu, kami akan mengultimatum Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Jenderal Spur, saya memerintahkan kamu untuk menyerang Yogyakarta. Siapa? Saya akan melaksanakan.
Serang Yogyakarta. Belanda sudah menyerang kita, dan kita harus mempertahankan lapangan Maguwo ini. Saya setuju. Kita harus membuat blokade untuk mempertahankan lapangan Maguwo ini. Hatta. Maaf Pak, saya terlambat. Perjalanan saya terhambat oleh serangan udara Belanda yang tidak tahu malu menyerang Jogja di depan sidang KTN. Teman-teman dari Australia sangat mengutuk. Panglima telah ditangkap. Baik. Dalam situasi darurat seperti sekarang, jangan bilang sama dia. Dia lagi sakit. Ya. Baik Pak. Dimas, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sekarang lebih baik Dimas pulang dan mengasuh. Ki Wedhu, Baik, Pak. tolong antarkan Dimas pulang. Jaga baik-baik dia. Jangan sampai dia keluar dari rumah. Baik, Pak. Sebentar lagi saya akan melakukan sidang kabinet. Dan saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan. Ya. Baik, tapi saya akan tetap menunggu di sini, menunggu hasil sidang kabinet. Baiklah. Perintah kilat. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda Menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. Pak! Itu masih 3. Pemerintah Belanda telah menjalankan persetujuan gencatan senjata. 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Tertanda, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Letnan Jenderal Sudirman. Bagaimana Pak Presiden? Saya menunggu perintah. Hasil sidang kabinet telah sepakat dalam keadaan darurat akan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara di Sumatera dan pejabat kita di India sebagai pemerintahan darurat jika Sumatera juga ikut jatuh. Dimas di sini saja bersama kamu. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden mau keluar dari kota dan masuk ke hutan bersama kami, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, kamu ini seorang prajurit. Tempatmu itu di lapangan bersama anak buah kamu. Saya harus di sini. Saya harus berunding. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda akan mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap berada di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, Belanda akan menembak kepala saya. Dalam 2 kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir. Karena Soekarno, untuk Indonesia Soekarno tidak takut untuk mati. Baik, tapi kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Baiklah, kalau ini memang jadi tekadmu, jadikan perang ini perang gerilya semesta.
Saya mendapatkan perintah dari Bapak Presiden Soekarno untuk menjadikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Untuk itu, kita harus berjuang. Maka dari itu, kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda dengan diadakannya pemerintahan darurat Republik Indonesia ini. Tuan-tuan, kalian kami tangkap. Pemerintahan kerajaan Belanda sudah tidak ada lagi. Tangkap mereka. Cepat itu saya. Saya selaku wakil delegasi Indonesia akan membuka perundingan ini. Kami berkumpul di sini untuk merundingkan permasalahan yang sedang terjadi di Republik Indonesia ini. Melalui perundingan ini, bagaimana pendapat Anda, Muhammad Roy? Baik, terima kasih. Pendapat saya yaitu yang pertama, pemerintahan Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Yang kedua, kerjasama dalam pengembalian perdamaian, menjaga keamanan dan kedamaian. Yang ketiga, pemerintah RI turut serta dalam KMB dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Sementara, bagaimana pendapat Anda, Mr. Van Rooyen? Pendapat saya adalah 1. Mensetujui pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. 2. Penghentian gerakan-gerakan militer membebaskan tawanan politik. 3.
tidak mengakui daerah-daerah kekuasaan Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948. 4. Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Segera melaksanakan KMB di Den Haag. Baik, terima kasih Mr. Royan. Apakah kalian setuju dengan pendapat kedua belah pihak dikarenakan telah menjalin kata sepakat antara kedua belah pihak, maka kita akhiri perundingan ini. In Jogja werd het eerste deel gehouden van de Inter-Indonesische conferentie, waartoe de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak, door president Sukarno werd ontvangen. In de grote conferentiezaal van het paleis van president Sukarno hadden de leden van de republikeinse en federale delegaties plaatsgenomen. Verschillende sprekers, onder wie Sultan Hamid, voerden het woord. Ook de minister-president van Oost-Indonesië, Anak Agung Gede Agung, sprak de afgevaardigden toe. President Sukarno sprak op de hem eigen karakteristieke wijze zijn redevoering uit. Ter gelegenheid van de conferentie werd in de republikeinse hoofdstad een défilé gehouden van TNI en politietroepen, welk schouwspel door president Sukarno van het podium werd gadegeslagen. Voor het hotel Tentara aan Jogja's hoofdstraat Malioboro trok een optocht van schoolkinderen, padvinders en verschillende bevolkingsgroepen langs de autoriteiten en gasten. De echtgenote van de republikeinse premier, mevrouw Hatta, bevond zich onder de toeschouwers op de officiële tribune. Ook de echtgenote van de president, mevrouw Sukarno, was aanwezig. Aan de vooravond van het tweede deel van de Inter-Indonesische conferentie, dat in Batavia werd gehouden, gaf de BFO in de Gedong Indonesia Serikat een receptie ter ere van de republikeinse gasten. Premier Hatta, gevolgd door de sultan van Jogja, wordt hier begroet door Sultan Hamid en Anak Agung Gede Agung. Ook de heer Lovink was ter receptie aanwezig. De republikeinse vertegenwoordiger in Leek Succes, de heer Palar, alsmede de sultan van Jogja en het Australische lid van de commissie voor Indonesië, de heer Kreutzle, behoorden tot de prominente gasten. Bij de aanvang van het tweede gedeelte van de conferentie werd premier Hatta met gejuich begroet. De voorzitter van de commissie van ontvangst, de heer Rivai,
die de conferentie met een kort woord inleidde, nodigde de aanwezigen aan het slot daarvan uit het Indonesische volkslied te zingen, het Indonesia Raya. Sultan Hamid opende daarop de vergadering en wees er in zijn toespraak op dat het in Jogja gehouden deel der conferentie tot aller voldoening is verlopen. Dari konferensi ini yaitu sidang pertama, di sini tak akan saya bicarakan panjang lebar. Tentang hal itu dengan kata-kata kita telah cukup melahirkan rasa kepuasan hati kita. Wij hebben elkaar daar wedergevonden. Wij zijn, hoe kon het anders, tot de conclusie gekomen dat onze scheiding van jaren min of meer kunstmatig is geweest en wij hebben geconstateerd dat datgene wat ons scheidt, of beter scheidde, van geringe, ja zelfs van zeer geringe importantie is, vergeleken bij datgene wat ons verenigt. En ik doel hierbij wel in de eerste plaats op dat, wat de president van de Republiek in Jogja samenvatte, in die ene zin van een Amerikaans staatsman, the love of freedom. Apa yang sudah mempecahkan kita itu tidak penting. Bahkan benar-benar tidak penting jika dibandingkan dengan apa yang mempersatukan kita. Dan yang pertama-tama saya maksudkan di sini ialah apa yang pada hari Sabtu oleh Paduka Yang Mulia Presiden Republik diringkaskan dalam suatu kalimat yang diucapkan oleh seorang ahli kenegaraan Amerika, the love of freedom. En de sultan besloot: mogen deze conferentie datgene brengen wat wij daarvan verwachten. Mogen het ons gegund zijn in het besef van onze verantwoordelijkheid tegenover onze volken, die richtlijnen te trekken, waarlangs wij verder gezamenlijk zullen optrekken naar ons ideaal, dat voor allen hetzelfde is, de vrije en soevereine Republiek Indonesia Serikat, waar veiligheid en welvaart zullen heersen. Hiermede verklaar ik het tweede gedeelte van de Inter-Indonesische conferentie voor geopend. Ya ini Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat, yang aman, makmur dan sentosa. Dengan ini kami membuka konferensi Inter-Indonesia bagian kedua. Ya. Daarna richtte de Republikeinse premier Mohammed Hatta zich tot de conferentie. Sri Paduka Sultan Hamid, Ketua BFO. Saudara Ketua, Konferensi Inter-Indonesia, bagian pertama di Yogyakarta, berjalan... Hij sprak hierbij de volgende woorden. Deze conferentie, die wij onder elkander hielden, plaatste ons terug in een wereld met gevoelen van één volk, één land en één nationale taal. Gezamenlijk zijn wij tot de gedachte gekomen dat de rood-witte vlag een eresymbool is voor het Indonesische volk en dat het Indonesia Raya ons volkslied is. Onze nationale schepping, Vrij Indonesië, zal de naam dragen Republiek Indonesia Serikat en zal zijn een democratisch land van federale opbouw. Akan bernama Republik Indonesia Serikat, suatu negara demokrasi yang berbentuk federasi. En hiermede werd het openbare gedeelte van deze belangrijke conferentie gesloten. In de zaal op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld
En wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de rondetafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere, wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover dit van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and I am convinced happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Na de reden van de heer Critchley hebben we... Bagaimana dengan perundingan Hulk-Velve yang sudah hasilnya? Ping and action.
Kita tidak mungkin mengakui kemerdekaan Indonesia. And action. Kita tidak mungkin mengakui kemerdekaan Indonesia. Ningkonomo. Rolling. And action. Serang Yogyakarta. Hatta. Jangan ketawa Hatta. Hatta kamu lu. Masuk kan? Action boy. Dan masuk. Lebih baik Dimas sekarang pulang dan mengasuh. Dimas jangan ketawa Dimas. Iya, yang akidah. Nah, kalau sudah iya, ini di sini ya. Saya ini orang ternama, jadi saya banyak yang foto bilang, ya yuk barangkali kamu foto sama saya. Upload Facebook. Scene PDRI, kamera, rolling, and action. Saya mendapatkan perintah. Saking lamanya syuting, kita lihat banyak sekali kru yang sedang tertidur pulas. Ini ada Jenderal Sudirman. Ini nggak tahu Yulia jadi apa. Terus Gina ada Van Royen tapi jasnya Poltek. Itu ada Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Ada Kasat siapa namanya mbak? Iya, Kadit Kasmiran. Rizka jadi apa? Sebagai berikut. Sebagai pacarnya Adit Ki. Pacarnya. Tuan-tuan saya tangkap saja. Ada ini apa Ini adalah keluarga bahagia. Bapak, ibu, anak. Tidak seimbang, bapak gede, ibu gede, anaknya toying. Makanya apa? Di situ ada Pak Aska. Halo Pak Aska. Kok di video? Iya. Bisa nangkap ini untuk aja. Rolling. Action. Tuan-tuan, kalian kami tangkap. Kerajaan Allah. Jangan berbunyi supaya mohon budi tuan-tuan, kalian kami tangkap. Terus kayaknya mah tuh di situ guys. So, nunggu mana nih tuh? Mau nambah yuk tadi dulu. Yuk gagian. Yo. Kamera. Shh, itu yang arisan sebelah sana. Action. Cepat itu saya.